العطاس يقول إني أرى الأولياء في ظهر سالم كما الطلع مثل الثمر حق النخل. ابن الكبير الحبيب سالم بن عمر في عمر أولياء كلهم كثير الحبايب بن عمر الذي ينتسبون إليهم هؤلاء الحبايب. Beliau mengatakan Al-Habib Salim bin Umar bin Abdul Al-Atas, ayahnya sendiri mengatakan bahwa Al-Habib Salim ini dikedudukannya di antara para aulia, laksana pun bahkan pohon kurma yang begitu kokoh yang menampung makam atau kedudukan yang begitu agung. Dan dari Al-Habib Salim bin Umar ini banyak para aulia yang terlahir dari keturunan beliau. وعندنا طالب الآن ابن الحبيب جعفر الصادق. هذه أسرة ولاية وأسرة علم من أول ما شاء الله في أهلنا العطاس. Dan di antara keturunan Al-Habib Salim bin Umar adalah salah satunya Al-Habib Abdul Fahmi Al-Atas ini yang pernah belajar bersama beliau di Ma'had Rubat Al-Fatih Huraidah. Dan sekarang putra Al-Habib Hussein, Al-Habib Ja'far bin Hussein bin Ali Al-Atas juga belajar bersama beliau di saat di Huraidah Abdul Maut Yaman. Memang keluarga Al-Habib Salim bin Umar yang dikenal dengan ahli ilmu. Maka tidak heran anak keturunan juga mencintai ilmu. فالقلب يحيا بالعلم وإذا ما في علم يموت هذا القلب. Hati bisa hidup dengan ilmu, tanpa ilmu hati mati. نعم. ومثل هذه المجالس تسقي القلب بالخير والبركة وتجعله يموت إن شاء الله على حسن الخاتمة. Nah, hadirnya di majelis seperti ini laksana hati kita diserangi dengan keberkahan majelis-majelis seperti ini, sholawat kepada Nabi Muhammad. Dan ini adalah sebuah arahan supaya nanti mati kita dalam husnul khatimah. وهو المقصود من الحياة ما مقصودنا في هذه الحياة إن نموت على لا إله إلا الله محمد رسول الله. Dan tujuan dari kehidupan adalah tidak lain satu, agar mati dalam husnul khatimah. Dan di antaranya menjemput husnul khatimah adalah dengan hadirnya kita di majelis ilmu seperti ini. فأنتم في كل جمعة مثل هذه الليلة المباركة تتعرضون لنفحات المولى وبركات المولى سبحانه وتعالى بواسطة هذا المجلس وهذا المولد. هذا خير كبير لا ينبغي أن يتخلف عنه. يكون هذا يوم أخروي، يوم للآخرة، فرغ نفسك للآخرة. الدنيا تريد والآخرة تريد أيضا. Nah, malam Jumat seperti ini adalah malam yang sangat agung untuk kita menjemput rahmat, keberkahan, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, hadirnya kita di majelis seperti ini tidak lain agar mudah-mudahan menggapai kebaikan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi malam Jumat, malam yang penuh berkah, diisi dengan sholawat, hadir dengan sholawat seperti ini, maka itu adalah harapan semoga dengan itu kita mati dalam husnul khatimah. Dan mudah-mudahan dengan hadirnya kita dengan seperti ini, pesan beliau jangan sampai ada yang bolos. Kosongkan waktu di malam Jumat untuk hadir di majelis sholawat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Kita mau dunia, tapi juga akhirat jangan sampai lupa. Karena akhirat lebih penting dari dunia. Hatta idza ma'ak tertib, idza fiha مثل هذه الليلة تؤجل هذا الترتيب ولا تتأخر عن مثل هذا الخير الكبير. Sekalipun kita punya urusan nih, urusan dunia, sebisanya malam Jumat jadikan malam akhirat. Artinya kesibukannya digeser di hari lain. Malam Jumat jangan ada yang telat. Malam Jumat jangan ada yang absen dari hadir di majlis-majlis sholawat seperti ini. لا يعرف فضل هذه المجالس إلا أهل القبور ومنهم في القبور يعرفون فضل هذه المجالس. ويفرح الإنسان إذا انتقل إلى قبره سيفرح مثل هذا الحضور في مثل هذه المجالس. Tentunya tidak ada yang bisa tahu atau mungkin orang banyak nggak tahu tentang kemuliaan hadirnya majlis seperti ini di malam-malam mulia seperti ini kecuali kalau orang sudah berada dalam kubur. Nah, kalau nanti sudah berada dalam kubur, masa di dunia sering hadir di majlis seperti ini, khususnya di malam yang penuh berkah seperti ini, maka ia akan menyaksikan keberkahan dan kemuliaan hadirnya dia di dunia di majlis seperti ini. يقول كعب الأحبار لو يعلم الناس ما في مجالس الذكر من الخير لقفل أهل الدكاكين دكاكينهم وأهل الأسباب أسبابهم ولحضروا بمثل هذه المجالس ولكنهم لا يعلمون. Dikatakan oleh Ka'bul Ahbar, kata beliau, kalau saja orang-orang paham, mengerti, tahu rahasia majlis-majlis seperti ini,
Pasti kalau ada majelis ini diadakan, toko ditutup, kesibukan ditinggal. Tapi sayang, pada nggak tahu pentingnya dan kemuliaan majelis-majelis seperti ini. نعم قال بعضهم أنا أعرف متى يذكرني الله وقال له يا شيخ هذا كلام كبير كيف؟ قال أنا أعرف الوقت الذي الله يذكرني وينظر إلي فقال له متى؟ قال إذا ذكرته تذكروني أذكركم. Nah, ada seorang syekh mengatakan, saya tahu kapan sih Allah Ta'ala ingat sama saya dan mau melihat kondisi saya. Oh, syekh ini ngomongan besar banget ini. Kalau kita ingat sama Allah, tahu ingat sama Allah kapan, wajar aja. Ini Allah ingat sama kita. Mau tahu kata beliau, caranya ada mengingat Allah, maka Allah mengingat kita. Mencari pandangan Allah, maka Allah akan memandang kita. Uzkuruni azkurkum. تقرؤون كذلك راتب الإمام عمر بن عبد الرحمن بن عطاس هذا السلطان الإمام العارف بالله الولي الخامل الصالح مع ربه سبحانه وتعالى. وهذا الراتب إذا قرأته بالصباح تأمن من جميع المصائب كلها ظاهرا وباطنا، وإذا قرأته في المساء كذلك. Dan di majlis ini antum tadi baca semua, kita baca semua ratib seorang imam, penghulu, sultan para aulia, orang yang hamil, orang yang nggak pernah menampakkan dirinya, nggak pernah membuat pencitraan dirinya, orang yang sangat jujur terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang berhati bersih dan suci. Ratibul Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Yang mana kata beliau, kalau kita semua melazimkan membaca ratib di pagi hari, Allah akan jaga kita dari bermacam keburukan hingga sore hari. Kalau kita baca di sore hari atau malam hari, Allah akan lindungi kita dari bermacam keburukan hingga pagi hari. ويذكر لنا صاحب كتاب تاج الأعراس الحبيب علي بن حسين العطاس في كرامات الحبيب صالح، قال أن في السابق كان أهل السفينة جلسوا في ميناء، أول سفينة تمشي على الهواء على الرياح فما يمكن، فجلست هذه السفن في هذا الميناء 15 يوم وانقطعت وخلص الماء وخلص الأكل. قال واحد منهم نقرأ راتب الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس، فقرأوا هذا الراتب كان صاحب تاج الأعراس، فجاءت ريح كأنها مقصودة ودخلت الشراع حق السفينة ومشت السفينة لوحدها الذي يقرأ فيها الراتب حق الحبيب عمر بن عبد الرحمن. Masya Allah. Beliau menceritakan sebuah kisah nyata. Kalau bahasa orang kita true story yang terdapat dalam kitab Tajul Aras karya Habib Ali bin Hussein Al-Attas, bahwa beliau menceritakan tentang sebuah karamah yang disampaikan disahkan oleh Habib Saleh bin Abdullah Al-Attas sahib Wadi Ahmad. Beliau menyebutkan bahwasanya dulu perahu adalah berjalan dengan menggunakan angin, namanya perahu layar. Ada satu perahu di pelabuhan, banyak perahu di pelabuhan tidak berjalan. Kenapa? Karena nggak ada angin. Sudah 15 hari tidak bisa berjalan. Tentunya makanan dan bekal habis. Lalu akhirnya penghuni kapal tersebut, ayo kita baca ratibnya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Baca ratib, subhanallah, Allah kirim angin hanya ke perahu yang dibacakan situ ratib Al-Attas, lalu berjalan sampai tujuan. Ini dengan keberkahan apa? Ratib Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas. لأن الحبيب عمر هذا صادق مع الله سبحانه ولا يحب الظهور أبدا. قال الحبيب علي بن حسن بن القاس أنه أول ما جاء إلى حريضة رأى رجل يعني مشلل عنده شلل، فقال له قم بإذن الله، فقام هذا الرجل قال لا تجلس في حريضة اخرج، جلست إلى المغرب سيعود إليك هذا المرض. فقام وخرج من البلد هذا. لماذا فعل الحبيب عمر؟ قال الحبيب علي لكي لا يشتهر عنه هذه الكرامة، لكي لا يعرف الناس عنه هذه الكرامة. فدعاه مباشرة وقال إذا بقيت إلى المغرب إذا العشاء سيعود إليك، اخرج قد عافاك الله سبحانه وتعالى. حرص على الخمول وعلى عدم إظهار هذه الكرامات رضي الله عنه. Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas, sahib Al-Qirtas, menceritakan di antara karamah Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas yang paling agung adalah Habib Umar ini orang yang betul-betul jujur kepada Allah, dan kedua tidak pernah mau menampakkan karamah, tidak mau menampakkan kemuliaan dan keagungan dirinya. Khumul itu gambaran orang yang nggak mau terkenal, nggak mau sohor. Itu ciri keramat yang paling agung dari Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Sampai-sampai diceritakan oleh Habib Ali bin Hasan
Awal beliau datang ke Huraidah, karena beliau asalnya bukan di Huraidah, tinggalnya. Datang ke Huraidah, berdakwah ke sana, kemudian melihat ada orang yang terkena stroke, ya nggak bisa bangun, lumpuh. Lalu Al Habib Umar bilang, ayo bangun, biidillah, bisa berdiri dia, bisa berjalan normal lagi kembali. Orang itu kaget-kaget. Al Habib Umar bilang, ente sekarang kudu pergi, tinggalkan kampung ini, pindah ke tempat lain. Kalau sampai di sini masih maghrib, ini penyakit datang lagi. Bukan apa ya? Al Habib Umar kepengen kata Habib Hasan biar orang nggak tahu keramat dia. Al Habib Umar nggak senang orang-orang tahu tentang kelebihan yang Allah berikan pada dirinya. Ini diantara kemuliaan agung Al Habib Umar sahabat itu. إلا هذا الواجب الحبيب عمر شهره وأظهره وأمر بقراءته ورغب لمن يقرأه ويفرح لمن يقرأه، وهو كل الراتب من السنة النبوية، كلها أحاديث نبوية مخرجة بأدلتها التفصيلية في كتاب البقاس. Nah, kecuali satu yang Al Habib Umar sohorkan, yang Habib Umar populerkan, kalau bahasa kita viralkan. Apa itu? Ratibnya beliau. Ya, beliau suruh orang-orang baca, beliau beritahukan keberkahannya, kemuliaannya, keagungannya. Kenapa? Karena isi ratib ini semua zikir Nabi, wirid bagi Nabi, dan semua ada takhrijnya, hadisnya secara rinci dijelaskan dalam kitabnya Al Habib Hasan yang bernama Al-Qirtas Syarah Ratibul Atas. Jadi kalau orang baca wirid Ratibul Atas ini, baca Ratibul Atas berarti orang baca wiridnya Nabi, berarti baca wiridnya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Al Habib Umar sohorkan, populerkan, viralkan supaya orang baca setiap pagi dan sore. ومعنى الإجازة في هذا الرجل لما يقول لك أجازك الحبيب فلان المنصب فلان، معناها العلماء أخذوا دليل الإجازة في العلوم كلها من قول الله سبحانه وتعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإيش؟ بإذنه وسراجا منيرا. هذا الإجازة بإذن، هذا من دليل من ملمح بعيد على أن هذه الآية دليل على الإذن بالإجازة بالعلوم. معنى الإجازة بالراتب هذا إذا وجزت فيه تكون كلها أذكار نبوية يحصل بها المدد والخير والسر والبركة، حتى بعضهم يخرج الجن بمثل هذا الراتب. Masya Allah. Nah, sekarang beliau menjelaskan tentang perlunya ada ijazah. Nanti Al Habib Mumsim akan memberikan ijazah Ratibul Atas. Di atas ijazah sudah kita dapatkan dari guru-guru kita, dari Habib Hussein dan Habib Ali dan sebagainya. Nah, apa sih perlunya ijazah itu? Artinya ijazah itu adalah izin supaya mata rantainya tersambung terus, karena ini wiridnya Nabi bersambung kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sedangkan dalil dalam mengijazahkan zikir atau ilmu-ilmu kitab-kitab yang dipelajari oleh para ulama yang nanti akan diijazahkan ini tidak lain adalah mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna arsalnaka syahidan", kami telah mengutusmu wahai Rasulku Muhammad sebagai saksi, wa mubasyiran, memberi kabar gembira, wa nadhira, memberi kabar ancaman bagi orang yang tidak taat pada Allah taala, wa da'iyan ila Allah, dan mengajak orang kepada Allah biizni, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ar-Rasul sendiri dalam berdakwah mendapatkan izin dari Allah. Maka Ar-Rasul memberikan ijazah atau izin kepada sahabatnya, sahabat kepada tabi'innya, kepada para ulama. Begitulah kebiasaan yang diamalkan oleh para ulama, termasuk ijazah Ratibul Atas yang nanti akan disampaikan, diberikan oleh Munsibul Atas dunia, Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Atas. ولما كان الحبيب أحمد بن حسن في مكة يطلب العلم، قال له شيخه أحمد بن زين الدحلان اترك الأوراق كلها، فتركها. ثم قال له تركتها؟ قال نعم إلا الراتب. قال له اترك الراتب، فترك الراتب الحبيب أحمد. الحبيب عمر يقول له لا تترك الراتب. Beliau mengisahkan sebuah kisah yang terjadi kepada Al Habib Ahmad bin Hasan Al-Atas, ya kakeknya kita punya Munsib ini. Ketika beliau belajar di Mekah kepada Said Ahmad Zain Dahlan. Nah, beliau ini menginginkan para muridnya fokus belajar. Maka beliau berpesan kepada muridnya termasuk Al Habib Umar, Habib Ahmad bin Hasan, untuk meninggalkan wirid. Karena beliau punya metode waktunya ngaji beda sama wirid. Kalau ngaji ngapal, belajar, ngulang-ngulang hafalannya, semua wirid tinggalkan. Kata Habib Umar, baik guru. Nah, lalu beliau bertanya, bagaimana? Sudah tinggal wirid semua? Sudah guru, kecuali wirid saya punya kakek satu, Al Habib Umar bin Abdullah Al-Atas. Kata saya tinggalkan juga.
Tinggal juga, pokoknya jangan sibuk sama wiridan, sibuklah sama belajar, menghafal. Lalu akhirnya Syekh Ahmad Dahlan berjumpa Al Habib Umar Sahib Ratib di Tegur. Anak punya cucu atuh ini jangan boleh tinggal di Tegur ini. Ya, ratibnya dia jangan larang, yang lain boleh tinggal kecuali ratibul atas. Ini maknanya ratib ini begitu agung, begitu mulia. Bahkan adalah apa namanya dia katakan tadi di antara fawaid apa namanya ratibul atas ini kalau orang mendawakan ketika orang rajin bisa diusir dengan ratibul atas. تركه مرة أخرى فقال حسين بن عمر وثالث مرة قال أتاني كالمتهدد يهدده فكيف هذا ما في عطاس ما يقرأ الراتب هذا لأن كل أذكار نبوية وقال للناس المسلمين الآخرين ممكن أن كل أذكار عن النبي محمد مثل البخاري ايش البخاري؟ أحاديث لا صحيح البخاري مسلم أحاديث صحيح مسلم راتب العطاس كلها أحاديث راتب الحداد كل هذا الرواتب تعرف طرقها إلى السماء وكلها أذكار نبوية ودعوات مباركة وسيجيزنا المنصر إن شاء الله ويجزيكم والقبول لنا حاصل ولكم وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Sampai-sampai beliau kisahkan lagi, alhamdulillah saya juga pernah karena mengikuti perintah gurunya meninggalkan ratib ini tadi. Tapi akhirnya datang datuknya Al Habib Salim bin Umar berkali-kali mimpinya seakan-akan mau apa? Mengintervensi. Jangan tinggalkan ratib kakek Habib Umar. Aib seorang alatas tidak membaca ratib atas. Oleh karenanya semua ratib ada baiknya. Ratibul haddad semua juga ada jalurnya. Ya, bahkan hadis Sahih Bukhari ini hadis juga cuma dikumpul oleh Imam Bukhari ada jalurnya. Imam Muslim ada jalurnya. Nah ini ratib atas istimewa khususnya bagi kalangan kita para atatis dan muhibbin atas jangan sampai tinggalkan ratibul atas. Karena itu itu pengetuk pintu ke langit Allah Subhanahu wa taala. Dan Habib Munsif akan menjelaskan kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi. Jazakumullahu bima ajazna syuyukhana wa fi qira'at ratib al-imam al-habib Umar Abdurrahman al-Attas ورد صباحا ومساء ولكل أمر مهم ولو 3 مرات وفي أذكار وصلوات الحبيب أحمد بن حسن العطاس وفي المسلك الجديد أجزناكم لكم ولأولادكم ولمن تحبوا أن تجيزوا في ذلك. Alhamdulillah ijazah Habib Munsif. Ya ini apa pimpinan atas semua nih, pegang kunci atas nih beliau. Nah mengijazahkan pada kita semua dan pada orang-orang yang kita cinta, keluarga, teman-teman boleh kita kasih semua. Apa yang diajarin? Ratibnya Al Habib Umar bin Abdurrahman Atas. Berapa kali bacanya? Pagi sekali, sore sekali. Kalau ada urusan penting minimal dibaca 3 kali. Ya, jadi minimal 3 kali. Kemudian zikir-zikir dan selawat Al Habib Ahmad bin Hasan Atas. Juga Al-Masalahil Garib Al Habib Husain bin Tahir. Tahir bin Husain bin Tahir dijazakan pada antum semua. Semoga antum bisa amalkan. Kita katakan qabilna ijazah. Alhamdulillah.